Bisan mangit-ngit ang akong dala, musalig lang ako sa Ginoo. May kalipay ko sa akong panahon. Bisan mangit-ngit ang agianan, bisan biayon ako, antusan lang kay kadaugan ko. Kung sa suba ug kadagatan, bisan balud ug kun may bagyo man, bisan lalong ang kagabion, musalig lang ako sa Ginoo. May kalipay ko sa akong panahon. Bisan mangit-ngit ang agianan, bisan biayon ako, antusan lang kay kadaugan ko. Ang ako nga mga pagantos, pagatumbasan man sa Ginoo. Purong-purong nga masanagon, giandam lang sa Ginoo. May kalipay ko sa akong panahon. Bisan mangit-ngit ang agianan, bisan biayon ako, antusan lang kay kadaugan ko. Antusan lang kay kadaugan ko. Nunglanting Radio. Dili kalikayan magahimog sala, bisag ganing kamot pag-alaga niya. Kapagyasan, kanunay mangimuta, matagtikan, naunod sa sala. Dili kalikayan o dili may baluhan, nga kita magpadayon, walay kapagyasan, ayaw lang kaluya, doon ka kaniya, bubasay lukon sa Diyos,
kinabuhi ko ihala. Nung Landing Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Broadcasting and transmitting live from the Industrial Center of the South and the City of Majestic Waterfalls, Iligan City, Llano del Norte. This is 104.1 Nung Landing Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo Nung Landing Radio. Good morning! 104.1 Nung Landing Radio, Iligan City. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ang atong kinabuhi nining kalibutana, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit o kagulanan. Dungganon ka man, kusgan, ug imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan, ang imong kinabuhi, do nagihapoy udlanan, ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magagagahom, pangalagad og tinarong, aron ikaw mamatarong, ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon! Yamog sa kabuntagon! Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon, paminawa ang mga huni sa alawiton, nga makahatag ka natog kadasigon, ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan, magahatag o paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit o kagulanan, doon na kita'y dangpan. Yamog sa kabuntagon, yamog sa kabuntagon, ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me, and I will give you rest. Laos Dios Bonos Dominos, Bonos Sermo Domini, dalaygon ang Diyos maayo, o ang iya mga pulong maayo. Bueno, higalay sa kumustag, maayo nga buntag kaniyong tanan. Welcome na usab sa programang atong tulumanon, ang Yamog sa Kabuntagon. Sige hapon kiniyo ubos ang igsoon, Brother Warren Biseril. Uban niya ako mga kapalangga, mga higala igsoon, mga sukid di kabinaw. Kikanta sa may alas 4 hangtod ta sa may alas 5 sa buntag, Domingo hangtod sa Bernas. So, kumusta ang ato nga pagtulog? Kumusta sa ato mga mahal nga mga kapalangga nga ni Maurasa nagsubaybay o nagka-tune in na silahang mga transistor radio, no? Naot ko ang ginang magkapanalangin samtang kita karon magpamalandong sa mga balaang pulong sa Dios sulod sa usa ka oras. Sa kaoras nga diin malandong ta sa mga pulong sa di pa ta moadto sa ato mga buluhaton gimbuhaton ni adlaw. Atong unahon ang Diyos sa pagpasalamat mga igsoon. Unahon nato. Nga diin magkatuon ta sa mga pulong, atong awitan ang Diyos. Ilabi na sa kinabuhi nga naangkon nato mga higala, mga kapalangga, nga ni Maurasa nakamatata, gipukaw ta, busa atong daygon ang Diyos, pasalamatan nato ang Diyos sa tanang panahon. O gigayon, unahon nato ang Diyos, kaya ang tanang butang atong gitinguhan ni adlaw, idugang sa Ginoo. Katawhan nga nangita sa kaluwasan, ayaw na paglangan, susihang kasulatan, samtang ang langit
Aglika ang puntahan, una pagpangita ang iyang ginharian, kay kang Jesus sana ang kasiguruhan. Siya ang naglalang sa tanang mga butang, ug kining tanan kanimo igadugang lang. Ang tanang nga imong gikinahanglan, imong gihandom igadugang sa Ginoo. Muna yung saad makaigsunan mo sa atong tuuhan, ato ang saligan nga kung imong unahon ang Dios, doon mga panalangin nga ibuo sa Ginoo anha sa matag usa nga diin giuna ang Dios sa tanan, no, sa dili pa ta moadto sa atong mga trabaho, unahon nato ang Dios makaigsunan. Og usab sa alas tibok para sa nung ganing broadcasting services pinangunahan sa moang CEO kon presidente sa boton sa NBS ang nailan sa katilingban nga nung lading ng bayan. Uban usab sa iyahang Sir Jameson J. Romanido, uban usab siyang mahal kapikaw sa kinabuhi ang amo sa mga general manager Ma'am Girly Maglangit Amonido. Salamat kayo Sir Jameson ug Ma'am Gingging sa kanunay ninyong pagsuporta nining maong ministry o buluhaton nga gisangon sa Dios. Siyang katawhan, hinaot kong ang Ginoo magapanalangin ilabi na sa mga panalangin sa maghatag may panglawas o kalipay kalinaw sa inyuha, no, uban usab sa tanang nga mga sa tibuok kwarsa, no, sa nung ading broadcasting services mga nagdumala na tanan, ang Ginoo magapanalangin ilabi na sa mga butang ripiyal, sa mga produkto nga mo'y gihimo nga instrumento, no, nga pinagi nining maong ministry ang makatawhan usab mahibalo sa pulong sa Dios, maandam sila sa pagbalik unya sa Ginoo. So salamat gid kaayo sir og Ma'am Gingging. Usab ato ding pasalamatan usab ang atong network manager Sir Val Rodriguez kauban usaba sa tanan nga mga legal counsel sa NBS ato mga attorney. Uban usab sa to ang sa among legal sa amo ang chief technician Cyril Bacoro. Ug sa tanan nga mga CBN sa nung ading radio at mga butan nga mga station manager, mga technical staff isa pa sa transmitter side. Good morning. Salamat kay kaniyo mga sir ug mga ma'am. Hinaot ko ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Og uban usab sa tibok sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día nagdala sa logo sa tulok ka manalunda sa ngalan sa mo ang National President Pastor Dario Luciniara. Uban usab sa tanan nga mga opisyalis sa national, thank you so much sa kanunay usa ka pagsuporta og ilabi na sa mga pagpalambo sa buluhaton o gimuhaton, no, ang gipiyal sa Dios sa iyang iglesia. Uban usab sa gitawag og ato mga opisyalis diri sa regional sa Western Mindanao Region 9 East pagdumala usab sa mga administrator Pastor Jameson Monido sa Region 9E, libi na sa mga opisyalis sa regional, sa ato sa mga elders matag iglesiyahan under the band of the Three Angels. Salamat kay kaniyo mga kaubanan sa buhat, no, sa Region 9B usab sa pagdumala ni Pastor Mahusay kauban sa tanang mga opisyalis sa maong region o sa tanang sa mga elders matag iglesiyahan. Hinaon ko ingon nga usa ka iglesia, usa ka pamilya, usa ka lawas, usa ka simbahan. Ito pag-ampo sa Ginoo nga ang panaghiyo sa maangkon aron nga kita tanan magtinabangay, maghigugmaay alang sa kausa, alang sa buluhaton sa Dios aron matapos aning buhat makaigsunan. O niya sadyang ang buhat matapos na mulukop ng mensahe, moabot na niya pagbalik sa Ginoo. Sumalas Matthew 24:14. Good morning usab sa atong mga kaigsunan diri sa Siligan sa 4 ka mga barangay sa Linamon sa 8 ka barangay sa entero probinsya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, sa may Zamboanga Sibugay, sa may Zamboanga Peninsula. Good morning mga igsuon ko. Ato mga churches tanan diri sa Siligan, no, kiwalan tanan. Atong gipangumusta kiwalan diri sa tubod Iligan, Puro Emmanuel. Atong simbahan mga kaigsunan diha. Nya usab dito sa Linamon sa Puro 4. May buntag sa mga kaigsunan, no. Ilibin na sa mong church elder Tutud Lawrence o elder Rabines
uban usab sa pamilya sa Longo, kasi Ramel, o sa tanan ang mga kaigsunan. Good morning. Di usab sa may Giwalan, pamilya Boradso, sa Marilo. Wala na si Bardben na sa Marilo, tuanan yung pauli na itong aging adlaw pa, no? Atong Bernes man siguro to. O yung pauli na dito sa ilahang dapit, no? Ilang puloy-anan. So, good morning dia sa pamilya Boradso. Banusab kang brother Taysito Losero, mga Losero family. Good morning. Kuya William, pamilya ni Kuya Sumugoy, ayang misis nasa gawa sa nasod, no? Banusab sa mga kabataan nila, silang Lovely, Angel, silang Aljon, o sa iyang mga kaigsunan tanan. Good morning usab sa pamilya Salona Gotti family, kang Kuya Rodi at Sterling Bit, no? Good morning mga igsoon. Pamilya Florinda Viking, mga Viking family da, good morning. Kaninyong tanan, may pagmata ha. Ato sang gipangumusda ang ato nga mga kaigsuonan usab. Pamilya kinini ang Kabanlet diya sa may Proctrisi Quarry. Iligan, good morning mga kaigsuonan ko. Nya mayong buntag usab sa ato nga mga kaigsuonan sa kinini ang may buntag, no? May buntag usab dia sa panimalay ni Sister Jocelyn Lucero Cabusas, Artemio Cabusas, Maureen Takwobo Cabusas, Lucia Mar Boradzo Alungay, Hana Cabusas, silang Linhart usab ug silang gaygay. Good morning mga igsoon higala. Sa ato tanang mga mahal nga mga kapalangga diya sa may Kiwalan, good morning ha. Okay, anya may buntag usab sa ato nga mga kaigsuonan diya sa simbahan nato sa may Bacolod, Barangay Esperanza. Good morning sa mga kaigsuonan niya, mga Lagatag PL family. Tapos may maigo Sigapo usab, Elder Joseph Monteroso o Brother Elvis Maginay, kauban sa Combate. Sa ato mga kaigsuonan tanan dito Laos, sa Kalumbugan o sa tubod Lanao, no? Sa may Malingaw, good morning sa mga kaigsuonan diha. Sila pamilya Tanoy, pamilya Langgamin, pamilya Cinco, pamilya Nacario, Binjan o Gaga diya sa may Malingaw tubod, no? Good morning mga kaigsuonan. Pamilya Komendador sa may Kanyugan, pamilya Lantapon Fantas sa may Kanyugan, Purok Ono, pamilya Langgamin sa Purok Sais, Romeo Marlin, Margil, Michelle, Minsing o Pasis Ortiga Langgamin. Bisan pa diya sa atong kapitan diya Danilo Lipurgo o Marcy Lipurgo. Mahingunta usab diya sa atong mga kaigsuonan mga pamilya Ananias, kang Kuya Ananias Salomon sa may Kapusinggo, may buntag diya Kuya Ananias. O ba nasab siyang anak diri sa may hinaplanon kang Roslyn Salomon Bihaga. Nya mga Talara family di may Purok-Singgo, good morning. Mayong buntag diya ha. Aril Dinapo o Norlina Dinapo ba sa mga kabataan sa may Purok 2 sa Dalama Baroy. Liaka family sa Purok 1 Kanyugan. Purok 1 Kanyugan tubod, Janmer Langgamin o Normalin Suico ba sa mga kabataan usab. Og good morning sa atong mga kaigsuonan mga kapalangga diya, mga sukid ug binaw diya sa may dapit sa may tubod Lanao, no? Sa mga kabaranggayan. Og sa may buntag diya sa may Laos, sa may Baroy, Lala, Maraming Kabatagan, sa atong mga kaigsuonan diya sa may Kalubion, sa may Lapinig, Laos dito sa Aurora, sa may 4 mga barangay sa distrito ni Pastor Leonardo Bocayong sa may Pagadian area, sa distrito usab ni Elder Jenson Capul sa may Sibugay area. Good morning mga kaigsuonan ko at mga kaubanan sa buhat ya. Og sa distrito usab ni Elder Insan Tordens may Mahayag, Davao Sivina ug Mansanas, Lingkunan at mga kaigsuonan tanan at mga elders. Good morning, no? Og sa distrito usab ni Nong Daki sa may dito sa may Pasingkala, padulong ta ngadto sa may Tambulig Tanggob, Osami City sa Dalapang at mga kaigsuonan diha. Nga Himuya family, Damuag family, Status Sumatra family, Sumibay family, sa may Barangay Montul, pamilya Andipina sa may Barangay Dregos, no? Pamilya Villamero Segovia family at mga kaigsuonan tanan. Good morning. Og pamilya Lumongo sa may Barangay Lipusong. Good morning ni Elder Jusli at Inining. Ubas mga kabataan tanan. Og usab dito sa may Dalingaw Clarin, Ginyasan family. Good morning mga kaigsuonan ko. Again niya sa ato nga mga kabarangayan tanan sa Sudad sa Samis, good morning ha. Welcome sa programang Yamog Kabuntagan. Ag maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan dito sa may Sinakabandina, sa atong elder dia, Elder Dacol Cedric, Elder Yumagis, may Barangay Estrella, mga Bernido, mga Leopardo family sa may Katipunan
Di usab sa may Tigdok ug sa may Calamba, Province may Unido, sa may Orqueda, sa may Jimenez, no? May Panaon. Mayong buntag sa tanan na kutob na lang sumabutan na sakaan matungtungan ug makanaugan na sa inyong programa nga atong tuluman gyamos kabuntagon inyong ubos nga Igsoon Mother Warren G. Bizarel, ha. Luzon, Visayas, Mindanao, gumikan kay malabay man sa tiningamahan ng teknolohiya. Live ta karon nga inyong makitag mabati sa sanong nga ding Radio Iligan City 104.1 ato ang Facebook page mga kapalangga. Nya ang atang numero sa mga pangutana ha 0916-931-3699 at 0916-931-3699 ato ang cellphone number. Ay may buntag usab di ay sa kang Kuya Lando Hiniralaw, mga Hiniralaw family. Good morning, ha. Di sa linamon usab mga ginay sa mes may tilapas og sa may Maguo, mga Alubib ug mga Novala family. Mayong buntag sa tanan. Okay. Og sa di ba ta moadto sa unahan mga kagalaan, mga kabalangga mo ato nang ablihan ni atong tulumanon pinaagi sa magampo na kita mga igsoon ko. Amahan namo anak ka sa mga langit pagdaygo ng imong mahal nga ngalan, mabot ka namo imong gingharian ato man amahan imong pagbuot ni siyota mingo sa langit. Pasalwa kami amahan sa mga sala maingon nga kami usaba nagapasaylo. Sa nakasala nga ni kanamo ihatag aman sa kanunay among kalamtag adlaw. Og ayan na kami tugyas panulay amahan kundi ulo sa kanigi kanini imong himayos kanunay dungan to sa kanturan. Lord, salamat kini nga kabuntagon sa kinabuhi na angko namo. Salamat o Dios sa tibuok kabiman nga pagkatulog. Sabdan kami karon Lord magpamalando sumpo tagay kami kaalam ng itlon. Kaya wala may mahimo man kuno wala ikaw. Daga kinis matag panimala matag kasing-kasing. Imong pinilig tinawag ni katapos sa mga adlaw. Aron sa ni ana o Dios sa inyong pagbalik kini pagkukom sa kalibutan. Daghan mga katawhan nga andam og makapalagan nimong na nagpatinumanon diya sa mga pulo. Lord, pag gini usab kining subian ko sa tag-iya sa James nga magingking. Ikaw maghatag kalipay kalinaw ang panglawas. Proteksyon ni mga butay ang mga ipil nga to kanila. Palagi na sa Ginoo mga dumala, may panglawas o may pangnahona aron sa mga anak. Padayon sa mga buluhaton, nagisangos matagosa. Lord, palagi sa mga simbahan, mga iglesia. Lord, ikaw maghatag o kaiso, kadasig, patagkahiusa, palangini ang tanan nimo mga sulugoon na nagsakripisyo, nagpakailap, hindi maong mensahe. Lord, ikaw magpanalangin ka nun ay magpanalipon. Daghang pa magkatawhan o Diyos na maabta sa mensahe sa pasidaan, makadungo sila sa mensahe sa kamatuoran. Amahan, palangini ang mga churches, tanang mga katawhan Ginoo. Panusab sa tanang mga katawhan na minaw karon, ikaw magkapanalangin Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, dalaygon ka amahan sa kadapusan. Amang ibalik na kanima man ang imaya dungog papasalamat pinagi lamang sa Kristo kamong Ginoo personal luwas. Amen. Your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction. Take your Oras sa Pilipinas, oras sa nung ating radio, alas 4:18 na. Bueno, di ta magdugay mga higal, mga igsoon. Proceed sa ito ang isgutanan karon, sa itong isgutanan karon mga kaigsunan ko. Regarding kini sa gitawag na to og dunay naigisgutan si Kristo. Pero atong numero ha 0916-931-3699, 0916-931-3699 ang atong cellphone number alang sa inyong mga pangutana. 0916-931-3699. May buntag sa atong mga higala del Siligan ha, sa may Santiago, sa may Digkilaan, sa may Abuno, tana no, good morning. Sa atong mga higala atong mga kapalangga karon. Saldi Intaligando, good morning. Okay. Doon ay gisgutan si Kristo makaigsunan regarding niining kini mga maguwali ba, no? Usa kini ka warning ni Kristo nga kinahanglan nga kita nga mga preachers, no, mga maguwali, mag-amping ta sa ato ang gitawag pagpanudlo. Ano man? Ingon din himo kaigsunan sa Mateo 7:15 mga kaigsunan. Mateo kapitulo 7 bersikulo 15.
atong sulayag basa mga kaigsunan. Nagisgot kini sa gitawag og kay ngano man kini monggong magwali ka, magsangyaw ka. Na mga tao nga basta lang makasangyaw, ilabi na ko ng tuyo is og si Brother Langgamin pa binhamin kiki ang tuyo kwarta, thousands. Muna mawali siya. Muna dire sa Mateo City versikulo 15 ingon ang Ginoo, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Moanha sila kaninyo nga daw mga karnero apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. So dinhi gi-warningan ni Kristo nga seryoso nga usa kini ka seryoso nga warning ilabi na sa mga magwali, sa mga tao nga gusto mo sangyaw sa pulong sa Dios. Ano man kay daghang kalag unya ang madalang ato sa emperno kung ang magwali ang yang giwali is dili ka matuoran. Kung ang maong magwali ay ang gidala ka matuoran, daghang pong ato langit, daghang maluwas. Pero kung ang yang giwali dili ka matuoran, daghang mo na inyo mo tuo, maimperno. Nya bisag usa lang ka kalag mahigala nga inosente nga nadala sa limbong sa maong magwali, abi nimo ang matagalag biya matag-usa nato unsa man ato ang kagikan, unsa atong kaliwat gipakamatyan biya ta sa Ginoo. Muna nga muna ang Dios nagahatag sa mga warning, no? Ingon siya mag-amping ta, niining gitawag mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga magwali nga muanha sila sa itong panimalay. Ato silang ma-encounter nga daw murag mga karnero pero mga lobo di ay. Makita nimo ang tingog lumo kay kanang karnero manggod. Kung imong tan-awon, kung gina siya buutan kay tan-awon. Lahi na sa kanding nga manungag kalit. Atik-atikan ka. Muna ang ingon si Kristo mag-amping mo ani ha. Kaya naimuan ha di ay nga murag mga makarnero pero mga lobo di ay. Yung sa bagid mga kagisunan. Diyaw sa Mateo 16. Atong ipadan sa Mateo 16. Lakyata lokso ta diri sa Mateo 16. Versikulo 6 sugod. Nya lakto 12. Mato ba dere, giingnan sila ni Jesus pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusyo. 12. Unya nakasabot na ang mga tinunan nga wala di ay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo nga gigamit sa pagbuhat og pan, kundili sa pagsalikway sa pagtulunan sa mga Parisiyo o mga Sadusyo. So kining sulti ni Kristo sa versikulo 6 nga pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusyo, ang mga tinunan naglibo kung sa may usa man gibawalan na ba ang nagbawal ba ang Ginoo sa dili paggamit sa pagbuhat og pan? Pero dili di ay literal kato di ang doktrina sa Parisiyo o mga Sadusyo man giskutan sa 12. O niya nakasabot na mga tinunan nga wala di ay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo nga gigamit sa pagbuhat og pan kundi sa paglikay sa pagtulunan. Doktrina di ay ang gipasabot ni Kristo nga palikayan. Doktrina pagtulunan ni ining mga Parisiyo ug mga Sadusyo, mga kaigalaan, mga maling doktrina o mga maling pagtuturo. Mao pod na sa atong panahon karon. Dili ta pwede nga diha mo dawat og mga doktrina mga pagtulunan nga madungog muanha sa kunang giingon daw mga karnero buutan tan-awon pero ang gidalang mensahe makapa-imperno makadaot si muhang gitawag og kinabuhi mga kapalangga. Anya unsa man ang epekto igsuon sa gitawag nato og bakakon nga magawali sa Lucas 17:1-2 mga kapalangga
ato masahon ha ang Lucas kapitulo 17 versikulo 1 hanto 2. So sa may epekto niini bugat ba kay epekto kun sa mga tao nga magwali unya wala magwalis tinuod. Lucas 17:1-2. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod apan alaot ang tao nga tungod ganiya nahitabo kining mga butang. Sa giingon may gala mga kapalangga. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpagkasala mahitabo gayon. So doon na gitawag o kapakyasan ng tao. No, dinhi gipunto dinhi nga naatay mga kapakyasan sa kinabuhi. Pero ingusap, apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kini mga butanga. Sato pa kung nakasala siya tungod lang kay dunay mga tao nga nagtudlo po niyang mapakasala. Alaot ning tawhana kanang nagtudlo, kanang naggiya ba. Gipunting dinhi kining yung mga kini ang ato ang mensahe alang ni satanan. Munang kamo mga naminaw karon nya magwali ka man o dili ka magwali. Dako kay epekto ning manudlo gani ka nga wa sa kamaturan. Dako kining epekto mga kapalangga ngano man nganong delikado man mga kapalangga. Kapag tudluan nimo ang tao og sayop mga kaigsunan, doon na kay paabuton sa Ginoo nga kastigo or hampak. Muna ang gipunto ni Kristo diri sa Lucas 17:1-2 mga igsoon ko. Munang kung unsa man ang atong gitawag og kung unsa ang sugo sa Ginoo mo na ato ang itudlo. Dunay nahitabo nga panag-sharing mga kagalaan dito sa syudad sa Osamis kaniadto kato nagwali ta. Kato nagwali ta mga kaigsunan sa syudad sa Osamis. Particular diya sa may Barangay Tregos, no? Sa Barangay Tregos mga kagalaan. Na-encounter nato kining pangutana nga asa napita to ha sa Tregos to nga kinsa kuno ang nagsugo nato nga magwali ato nga ipadungog mga higala ha nabata ato nga kuan kadot lang naay mga tao nga kini ni ang tanaw nato mga kaigsuunan ko wala man diri sa kuan atong gawali ta sa kuan syudad sa Osamis may Barangay Tregos nga ang iyang pangutana mga kaigsunan ingon siya gisugo ka ba sa Ginoo Mr. Warren nga magsangyaw mingon ba ang Ginoo nga Mr. Warren ana Ano yung gipasabot diri? Warren, gisugo ti ka nga magsangyaw na abay mabasa na. No, mo na iyahang pangudana mga kaigsunan asa man to na butang. Gusto na ko to ipadungog unta na murag sige lang next na lang siguro. Okay, murag wala man diri na butang. Wala ko makita nako diri. Sa live ang gusto nag-live ang gusto ato sa Facebook. Amo to yung pangutana mga kaigsunan. Muna nga dinhi ang ipunto dinhi nga kun unsay sugo sa Ginoo mo ray mo isangyaw dili tungo dili pwede nga magsangyaw ka nga kinini ang walay kami tong na mga tao magsangyaw ba nga wala sa Bible na. Kun unsa may naa sa Bible mo nang ingon ang Mateo 28:19-20 tudlui sila sa tanan kung gisugo kaninyo. Sa to pa kun unsa tong gisugo sa Ginoo, mao ra to ang ato ang isangyaw dili na ta nga magbuhat pa mga doktrina nga bag-o.
Uban pa nga mga bulak-bulak nga istorya, kung unsay naa sa Bible, kung unsay instruction sa Ginoo, mo to atong isangyaw. Oh. Mo na atong tubag usas pangutana didto nga gisugo ka ba Mr. Warren nga magsangyaw ka diri sa asa mo ti pangutana sa Romang Katolik. Itabag na to nga ang ako ang pagsangyaw dinhi kung unsa may sugo sa Ginoo, kung unsa may iyang gituldo sa Biblia, mo na akong gisangyaw. Ha? Wala ko magsangyaw nga kinini ang ninggawa sa Bible. Tanan akong gipangsulti dinhi na naas Bible na. Dili ang akong ipangutana kung naabay mabasa sa Biblia nga maingon Warren. Ha? Gisugot ka magsangyaw. Ipapil matungalan hinoon. Basta sunod siguro to natong kuan ato tong i-place sunod siguro ato tong i-plaster daan. Nakunaw na lang ko ana magisunan ma. Muna sa Mateo 28 19-20 ingon ang ginatudlo sila. Sa tanan kung gisugo sa to pag kung usa ang sugo sa Ginoo, kung usa iyang mga pagtulon as Bible, muna atong gisangyaw mga kaigsunan ko. Dili atong kagalingon nga opinion or pangatarungan or ato ang kagalingon nga mga sugaswilanon. Dili pwede nga ang ato ang kagalingon nga opinion ang atong isangyaw. Unsa ang sugo sa Ginoo, unsa iyang mga pagtulunan, mo atong isangyaw ang sugo sa Ginoo. Diri sa Juan kapitulo 7 16 mga kaigsunan, asa may gidugang bagay diri. Juan 7:16. Ingon dinhi mga kaigsunan ko. 7:16. Si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili ako kung dili sa Dios nga nagpadala kanako. Mao na. Si Kristo gani mingon siya nga ang akong gitudlo dili gikan sa ako kun dili gikan sa nagpadala nako. Mao po na ang ato. Ang akong gitudlo dinhi dili sa ako kun dili gikan sa Dios. Unsay naa sa Biblia mo na atong gitudlo gisangyaw. Wa ta magtudlo nga ato-ato ang opinion kun dili unsay naa sa Biblia. Muna nga daghan ng gawas ron, uldo katumanan sa tagna nga manggawas gid mga bakakon nga mga propeta. Bakakon nga mga maguwali nga ang ilahang gipangwali wala sa Bible. Pero ang gusto sa Ginoo nga o magwali ka siyang pulong kanang naa sa Bible. Si Kristo gani atong gibasa ang Juan 7:16. Ingon ang Ginoong si Kristo nga ang ako ang pagpanudlo dili sa ako kundi dili gikan sa Dios, gikan sa Amahan nga nagpadala kaniya. Di ba? Anya dugang pa mga kaigsunan sa kini mga apostol niya Santiago 3:1 sa may giingon sa Santiago 3:1. Namoy mga Biblia diya mga kapalangga mas mayo na nga muuban mo sa pagbasa. 3:1 sa giingon diri mga kaigsunan, mga higala. Mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay himuong magtutudlo. Kaya nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Unsa ko no? Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalo mabigat na hatol. Unsa ko no? Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay himuong matutudlo. Munang dili tanan himuong maguwali. Ang bot pasabot inhi, pwede ka makawali pinaagis imong pagsuporta. Pwede ka makawali pinaagis imong binuhatan. Pero dili totally literal nga magwali jugo ka na musulti, jugo ka na mutindog jugo diha sa mga publiko uban pa diha. Kaingon si Santiago, iyahang paghatag og warning nga pipila lamang kaninyo ang angay mo magtutudlo. Mao na nga sa magawalis kamaturan, jote ra gina sila mga kahigalaan. Nga naman, kay katong uban, nagwali tuod sila, pero ang ilang giwali, dili kamaturan. Nganong, ang mga apostol, maingon nga pipila lamang ang himo magtutudlo. Kaya nasayod ka mo nga kitang mga magtutudlo, hukman og mas higpit nga paghukom kaysa uban. Ingon anak ka seryoso igsuon. Muna nga kung unsa man ang atong
Sapol ako, kung unsa man ang ako ang pagwali. Ingon ang mga apostol, mas bugat ang paghukom sa Dios nila kaysa uban ngano man kay nagwali gud ka. Unya ang imong giwali, naminaw man ang mga tao. Maingon ka nga, ang Domingo igpapahulay. Maingon po niya mga tao, naminaw, amen. O kanang mi amen, o usa ka libo ka pina. Usa ka libo ka pinpod ang atong impierno. Munang, ang hukom sa Ginoo ngadto sa maong nagwali, bugat gyud. Iyag yung silutan sa kanang grabing silot, ngano man. Libo gud usa ka libo ka pingod ang inosenteng moadtong impierno tungod lang anang usa ka tawo nagwali nga wala sa Biblia. Mingon ang uban, mingon ang pastor, ay mo kabalaka mga kaigsunan, ay mo kabalaka. Kay kung dili kita maapel sa unang pagkabanhaw, doon na maikaduhang pagkabanhaw. Amen. Mingon po mga membro, amen pastor. Oh. Kanang unang pagkabanhaw, lahi na si ikaduhang pagkabanhaw. Kanang ikaduhang pagkabanhaw na sa mga dautan, nga dito sila, asa man na ikaduhang pagkabanhaw? Muna na ikanta nga, mubo na lang ang panahon, nakinundo mo ng kantaha. Kasi pagtulunan di mga igala, mubo na lang ang atong panahon. Mubo na lang. Ano to? Oo. Pabinawa ni Miguel ang kanta ha. Standby yun na. Mubo na lang ang atong panahon, kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banhawon, ug ang buhi iyang lalinon, pagkatahon nga huna-hunaon, kita ni Kristo iyang sugaton, dito unya sa kalangitan, uban sa manulundang panon. Bulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa impierno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghupaw. Muna'y kanta, ikaduhang pagkabanhaw. Nais pinadayag 20, pasahon ni mo na, kanay ikaduhang pagkabanhaw sa mga dauta na, may buntag, Brendo Anmaw, may buntag bro, from New Israel Bislig City. May buntag sa to mga kaigsunan diya, so may New Israel Bislig City. Kumusta mong tanan diya mga kaigsunan ko? God bless ha. Ug salamat gyud sa pag bisita sa tuang live. So, ang ikaduhang pagkabanhaw sa mga dautan nga, dito sila isugba nga tos kalayo. Unya sa wali sa uban nga mga simbahan. Mga igsoon, kung dili kita maapil sa unang pagkabanhaw, ay mo kabalaka. Kaya doon na pa ikaduhang pagkabanhaw. Mura din og hindi pa kasama aning sakyanan ba nga usahay o dili ka makarga maapil sa first trip na second trip na apay ikatulo na sa badiha. Dili. Sa pagbalik sa Ginoo makaigsuonan, managingon nato nga kini lagi magwali ba? Manang 3:1 sa Santiago, mas bugat ang hatol o silot sa mga magawali kaysa dili magawali.
Kay ang usa ka magwali, daghan man siya og madala ngadto sa impierno kung ang iyang giwali wala sa Bible. Pero kung nasa Bible yang giwali, daghan pong malangit. Kung nasa Bible yang giwali. Mo nang ingon ang mga apostol, pipila lamang ang himuong magtutudlo. Okay. May nang ato na maklaro mahigala. Galacia 1:8, ang sa mga gidugang direksyon ni San Pablo sa mga apostol ni. Galacia 1:8. Take note mga kapalangga. Galacia 1:8 nagkanayon. Apan bisan kun kami usa ka anghel gikan sa langit, magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. See? Muna nga doon na mga magwali gidi ay nga lahi sa giwali sa mga tinunan. Munang dinhi ingon ang usa ka sulat sa Testimonies Volume 5, page 690. Those who teach the truth are to be very careful how they present it, lest they give a wrong representation of it. Sa Tagalog pa, ang mga nagtuturo ng katotohanan ay dapat maging maingat kung paano nila ito ipinapahayag. Baka magbigay sila ng maling representasyon nito. So muna nga matag-usan natong magwali, dapat mag-ingat, careful ta. Dili ta magpadala sa to ang emosyon. Di ta magpadala sa kwarta. Kung unsay tinuod nga sa Biblia mo na ato ang isangyaw. Kung unsay instruction sa nga nas Biblia mo na to ang isangyaw. Ayaw pagsangyaw nga gumikan lang sa kwarta, brad, na kwarta, brad, sige brad, isangyaw ni brad. Yang imong gisangyaw, mura nig mga kwan ba? Mura nig mga content sa YouTube daw. Mga trolls, mga bayaran. Tama bro, daghan kaayo magwali nga dili na sa Bible, sama anang purgatorio, wala sa Bible muna. Unang, those who teach the truth are to be very careful. Dili pwede nga magsangyaw ka, gumikan lang kay sa kwarta, gumikan lang kay mo na isangyaw, unsay ka matuuran nga na sa Bible. Unsay man ang Mateo 28:20, tudluan mo sila sa tanang gisugo ko. Ato pa kung unsa man ang sugo sa Ginoo mo, itong isangyaw ra. Dili pwede nga muhawa ta sa Bible or mugawas ta sa Bible. Ingon pa gid diri sa Gospel Workers page 156, sulat ni Ellen G. White, every minister should feel that he is responsible to God for the souls for whom he labors. Sa Tagalog pa makigsunan, matag usa ka mga ministro, kinahanglan bation nila nga sila adunay responsable ngadto sa Ginoo ug sa kalag nga ilahang gihaguan. Muna nga hopuli o basta bang sa Ginoo. Munang sa Ezekiel 33 versikulo 8, kalag ang nakakuan diha, no? Magsugal pa na nakataya. Kinabuhi sa tao ang nakakuan diha, mga igsuon ko. Una nga pag dili nimo sangyawan pasidan-an ang mga tao, atong timan-an kalag ang kuan diha. Una nga ang atong gihimo igsuon sangyaw kita, pasidaan ta aron mawarningan nato ang mga tao. Ngano man paninglan man ta silang dugo, mga kaigsunan. Nya 2 Corinto 11:3. Sige, sigutan na mahigala sa 2 Corinto, mga kaigsunan. At masahon ang 11:3 sa 2 Corinto. Doon na pagigidugang din ang apostol. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo samang paagi nga si iba gipasalaag salansi sa bitin. Muna nabalaka ang mga apostol nga dali basin biya og makuan mo. Kinini ang masalaag mo. Nya biyaan na ninyo ang inyong gugma sa Ginoo. Muna nga sa mga magwali, muna ang warning sa Ginoo nga dunay mga magwali nga bugnaw kay tingog. Pero ang mensahe di ay lubo, maka-imperno. Unya kato mga tao na minaw, ilan na lang higugmaon ang ilahang
paghigugma nga to sa Ginoo gumikan kay nalimbungan. Sama sa kang Eva tungod sa lansis limbong suyawa mga kagalaan. Munang ang kamatuoran maghatag gid og kagawasan Juan 8:32 mga kaigsunan. Munang summary sa panapos gibalik-balik na mga kaigsunan pagpahinunon ni Kristo sa Mateo 7:15 nga magamping ta sa mga magtutudlo. Unya kita po nga mga maguwali magamping buta unsaon nato pagpanudlo kinahanglan unsay sugo sa Ginoo nga nasa Bible mao na atong isangiyaw mga kaigsunan. Unya Mateo 12:36 at timang timbangon nato mga kaigsunan ato masahon ang Mateo 12:36 mga kaigsunan. Timang timbangon nato kita nga mga maminaw sa mga maguwali timang timbangan jud. Napo na sa Job 5:27 ato sa masahon ang Mateo 12:36 mga kagalaan mga kapalangga. Sa gingon dire. O sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang tagsa-tagsa kinahanglan mo hatag og husay sa matag pulong nga walay pulos ngayang gisulti. Sa kuno sa matag pulong nga atong gisulti. Kung walay pulos na mga kaigsunan mga palangga dadon na sa judgment pohon. Daduna sa adlaw sa paghukom. Mateo 12:36. Matagpulong nga mugula sa tong baba, dadon ka na sa unsa sa paghukom. Dadon sa paghukom. Ya katong mga walay pulos, katong mga mensahe, katong mga wali nga dili iya sa Dios na delikado gina. Muna nga kinahanglan unsa timbang-timbangon gyud. Balansihon gyud sa mga ato mga mahal nga mga kaubanan no ato mga higala nga mga magawali muna na programang yagyagan sa kamaturan matag alas 10 matag alas 11 to alauna sa matag Domingo na makaigsunan para diha mausisa kay sharing man na mausisa tanan nga mga maghuwali kung ang ilahang mga gipangwali is nagliking bagi sa balaang kasulatan. Bisan kinsa pwede man mawali. Kaya naman tay katungod, naman kay kagawasan, pero mo lagi na. Nga ang imuhang giwali is gikan ba sa Bible? Pag dili gikan sa Bible, amo nang panahon niya sa sharing pagutanon juga. Kana bang imong giingon nga ang baboy gilimpyuhan na unsang sitas Biblia nga mabasa nga ang baboy gihinluan na. Kay wala kay mabasa, ako'y basa nga ang baboy hugaw. Kana bang giingon nimo nagwali ka man nga Domingo pahulay unsang sitas sa balaod sa Dios. Ikapilang balaod sa Dios, asa nga balaod sa Dios sa napulo ka sugo nga miingon Domingo ang ikapahulay. Kaya kay nabasa ako'y basa nga ang Sabado ipapahulay. Na mao na mahigala. Mga na programang yagyagan para mausisa nato, masukod nato ang mga baruganan kon gikan bigis Biblia. So, salamat kayo sa pagkamina. Mahigala atong numero 0916-931-3699. Ako maligon 0916-931-3699 gikan ni Ate Marilo. May buntag Brad, mangutana ko Brad, ang pagkaon sa tanang unod maka-imperno ba? Nga mabasa man sa Biblia nga dunay gitugot o napud wala gitugot nga mga kalanon. Tanang unod maka-imperno ba? Sa Levitico 11 ug Deuteronomio 14 diha gilaray na sa Ginoo unsang unod ang kaunon ug unsa pong ang unod nga dili kaunon. Ang Ginoo gyud mo ay mooy nagsugo ana. Sa tupa ko na kay Ginoo man mooy nagsugo ana nga dunay unod na ay mananap nga pwede ka unon. Nagbalaod ang Ginoo para mukaon ta nga maimperno ra man di ay. Dili pod. Pero kining mga naay mga simbahan karon sa maaning mga nag-vegetarian, okay man na. Nga kaon ra mo utan, gulay, prutas, okay man na. Pero og manudlo gani mong og kaon mo karning manok, karning usa ka ng mga limpyo mananap nga gisugot nas Biblia ba?
Muingon sila nga na may impyerno mo na makasala mo ana. Mo na wala sa Bible. Ha? Okay na mga vegetarian, fruitarian, unsa pa na diha. Pero ayaw pagdoktrina nga ang mga unod, ang mga mananap nga limpyo, nga naa sa Biblia, nga pwede ka unon, sumala sa balaod sa Dios, moingon na hinuon mo nga maimpyerno mo kaon ana, nga ang Ginoo mo ay nagsugo ana. Ikadawang punto. Kung mukaon po ka karning gitugot sa Ginoo, kaya ka naman kung maimpyerno diyan, nasa Isaias Kapitulo 66, 15 to 17. Ang nagkaon sa tanang unod nga hugaw, maimpyerno. Katong tanang unod nga hugaw, tanang mananap nga hugaw, sunugon sa kalayo, sumala sa mabasa na Isaias 66, 15 to 17. Ang Ginoo mo balik, magdalag kalayo, kinsayahang silutan sa kalayo, kadtong nagakaon sa karning baboy ug uban pang mahugaw mananap. Sunugon sa kalayo. So tanang unod nga hugaw nga mukaon ana, mo sunugon sa kalayo pero mukaon kag unod nga limpyo. Di ka sunugon oy. Ha? Limpyo guna niya ang nagpakaon ana ang Ginoo biha. Pero atong timan sa mga isunan nga mukaon pag unod nga limpyo ay lampod pala bini. Nga madaot tapos imong lawas sa Panginoon. Kanang igo-igo lang. Kaya itong lawas templo man sa Ginoo, mukaon kag mahaw ka karning manok. Maniudto ka karning manok, manihapon ka karning manok. Pagkaugma na po usa ka semana sige lang karning manok. Di ba? Guba na imong lawas, bisa paglimpyo na siya, ay lang po pala pini. Brad ngano ang mga reform wali man nga maimpyerno kumukaon og unod. Mo nay dakong pangutana diya, Brad. Brother Brendo Anmao. Tungod na kay sa ilahan ng doktrina, sa ilang doktrina mangod sa reform, na sa ika-4 o sa ilang ika-17 nga ang pagkaon og unod bisag limpyo pa na ilang gihimong sukdanan sa pagkamatinumanon. Gihimo nila ang sukdanan sa fellowship. Kumaga wala sa Bible na ba? Muna yung insert, wala sa Bible. Muna nga, ayaw palabi og wali gumikan sa imuhang naglugubong pagtuo. Wali, nga, naa sa Biblia. Ayaw pagwali tungod sa imuhang nagbukal-bukal nga kainit, mawali na hinuong kang wala sa Bible. Muna sa Roma 10:2, ingon si San Pablo, mga dasig ni mga tawhana, pero wala doyogi sa kahibalo. Dapat, ang imong kahibalo nagsumikad sa Biblia. Dili pwede nga ang imong kahibalo gasumikad lang sa imong kaugalingon. At oras alas 4:53 na mga kaigalaan. Wantay kong oras mga igsoon, mga kapalangga nga mag-ubang gyapon, mag-abot lang gyapon ta. Samang tagna og kasama nga istasyon, akong balikon Domingo hangtod Bernes ha. Ang programang Yamog sa Kabuntagon. Sa gihapon ang ato ang numero sa mga partisipasyon, pwede ka mamutawag or mo text 0916-931-3699. Ako sa Blion 0916-931-3699 ang ato ang cellphone number alang sa inyong mga partisipasyon. Ako sab sa ngalan si Bog Pwersa sa nung ganing broadcasting services pinangunahan sa mo ang CEO, Presidente sa buhatan sa NBS. Ang nailhan sa katilingban nga nung lading ng bayan na Sir Jameson J. Roma Monido. Oban usab siyang mahal kapikas sa kinabuhi ang among General Manager Ma'am Girly Maglangit amo dito. Oban usab sa mo ang Network Manager Sir Val Rodriguez. Kaw sa tanan nga mga legal counsel sa NBS at mga attorney. Oban usab sa mo ang Chief Technician si Ronald Baguro. Og sa tanan nga mga CBN sa mga ding radio at mga buutan nga mga station manager, mga technical staff bisa pa sa transmitter side. Salamat kay kaninyo mga sir mga mama. Og kaninyong tanan mga kapalangga nga hantud ni oras sa ming uban kanato sa pagpamalandong sa pulong sa Dios at nung giuna ang Dios kaya ang tanang budang idugang sa Ginoo. Mga salamat sa pagpaminaw sa to pagtapos magala magambud. Amahan namo anak sa mga langit pagdaygon ang imong mahal nga ngalan. Abot ka namo ang imong gigharian matuman amahan. Ayong pagbuot din sa yuta mingon sa langit ug kasalo kami amahan sa mga sala maingon nga kami usab na kapasaylo. Sa nagasala nga ni ganamo ihatag amahan sa kanunay mo kalamatag adlaw ug ayang kami tugyas panulay kun dili luwas sa kintaon kami amahan gikan niini. Imong himay sa kanunay dungan to sa ganduran. Amen. Kini ang iyong ubos nga lagad sa kanginan Brother Warren G. Biser magaingon dalaygon ang Dios maayo ug ang iyang mga pulong maayo.
Wa kita'y mahimo sa migbatog sa kamaturan, ang ato mo lang mga bagdapi kabutyag sa kamaturan. Kay kung mangit-ngit, wala na'y maga. Kaya ang baka katong mabuntog kung kita sa kamaturan, kanunay lamang mo baro. Nagasalamat ang Dios mga panalangin, maing buntag, tugad bidaglora. Kapanaw, patnan tampa, ilog, kay hilabi, ang pagkala.